अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत और रफ़ियत के साथ होंगे। व्यूअर्स, अगर आप WWE से थोड़ी बहुत भी वाकफियत रखते हैं तो यकीनन आप रोमन रेंस को जानते ही होंगे, क्योंकि रोमन रेंस WWE के उन चंद सुपरस्टार्स में से एक हैं जो शोहरत की बुलंदियों को छू चुके हैं। मगर 22 अक्टूबर 2018 का दिन शायद रोमन रेंस के लिए इंतहाई बदकिस्मत दिन साबित हुआ और WWE के फैंस के लिए एक आफत से कम नहीं था, क्योंकि इस दिन इनके करोड़ों चाहने वालों ने एक नहीं बल्कि कई दिल दहला देने वाली और उदास करने वाली खबरें सुनी, जहां पर एक तरफ तमाम रेसलिंग कम्युनिटी गहरे गम और सदमे में डूब गई, वहीं पर इनके फैंस भी इनके अचानक फैसले से इंतहाई रंजो अलम में मुब्तला हो गए। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही जज्बाती होने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए रोमन रेंस के बारे में इंतहाई चौंका देने वाली खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, 22 अक्टूबर को रोमन रेंस ने नम आंखों के साथ अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप का टाइटल छोड़ दिया। इनके इस फैसले से हर तरफ मुख्तलिफ गॉसिप्स होने लगी। इन्होंने ऐसा संगीन फैसला आखिर क्यों किया? इसकी वजाहत के लिए रोमन रेंस सिंपल ब्लैक टी शर्ट में रिंग के अंदर दाखिल हुए और माइक तामे रिंग में कचाकच बैठे लोगों से यूं मुखातिब होते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे आप सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पिछले 4 साल से मुझे यही लगता था कि मैं एक फाइटिंग चैंपियन रहूँगा और बस रिंग में फ़ाइट करता रहूँगा और बाकायदा तौर पर WWE का हिस्सा रहूँगा। मगर ये सब सच नहीं था, क्योंकि असल सच ये है कि मेरा नाम जो है और पिछले 11 साल से ल्यूकीमिया के साथ जी रहा हूँ। मेरा ये वहम था और मुझे लगता था कि अब ये बीमारी मुझे परेशान नहीं करेगी, मगर बदकिस्मती से ये कैंसर अब दोबारा मेरे शरीर में लौट चुका है। इसलिए अब मैं किसी भी सूरत फाइटिंग चैंपियन नहीं रह सकता। इसी वजह से अब मुझे चैंपियनशिप से दस्तबरदार होना पड़ेगा। इनका मज़ीद कहना था कि जब महज मैं 22 साल का था, तब से मुझे इस जानलेवा बीमारी का एहसास हुआ और वो वक्त मेरे लिए एक बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही रहने के लिए मकान था। मेरी वाइफ भी हमल से थी और इस कठिन वक्त में मेरा साथ WWE ने दिया, और ये सिर्फ आप लोग ही थे जिनकी वजह से मेरे वो तमाम ख्वाब पूरे हुए जिनका मैं दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती कि आप मुझे पसंद करते हैं या नापसंद, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोग मुझे रिएक्शन ज़रूर देते हैं। इस इमोशनल स्पीच पर लोगों ने इन्हें काफ़ी जज्बाती अंदाज में सपोर्ट किया और पूरे हॉल में थैंक यू रोमन के नारे हर तरफ गूंजने लगे। इसके अलावा रोमन रेंस जज्बाती अंदाज में कुछ यूँ मुखातिब होते हैं कि ज़िंदगी बस ऐसे ही होती है, मगर इस वक्त इनका घर जाना और अपनी फैमिली को टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मज़ीद रोमन ये भी कहते हैं कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये मेरी रिटायरमेंट स्पीच है। मैं जल्द ही इस बीमारी से जीत कर रिंग में वापसी करूँगा, मगर मेरी वो वापसी किसी चैम्पियनशिप को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए होगी कि ज़िंदगी में जब आप पर कोई आजमाइश आती है तो आप किस तरह इसका डटकर सामना करते हैं। इसके बाद रोमन एक दफ़ा फिर लोगों को थैंक यू कहते हैं और हाथ हिलाते हुए वहाँ से चल निकलते हैं और लोगों को रोता छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। उसके बाद हमें डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलर आते वक्त दिखाई देते हैं। ये तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं
اسی طرح یہ دل فریب مناظر دیکھ کر رنگ میں ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، جہاں پر ایک طرف یہ تینوں نم آنکھوں کے ساتھ دی شیلڈ پوسٹ بناتے ہیں، ایک دفعہ پھر سارا ہال تھینک یو رومن کے نعرے سے گونج اٹھتا ہے۔ ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں کہ رومن رینکس کو ایسی کون سی مہلک بیماری تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنے ٹائٹل، کیریئر اور پیشن کو خیر باد کہنا پڑا۔ مردانہ وجاہت کے مالک رومن رینکس کو لیوکیمیا کا مرض لاحق ہے۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ لیوکیمیا آخر کیا ہے؟ لیوکیمیا دراصل بلڈ کینسر کو کہتے ہیں، اور بدقسمتی سے رومن رینکس بلڈ کینسر کا شکار ہو چکے ہیں، جس کا علاج کروانے کے لیے انہیں معینہ یا غیر معینہ مدت کے لیے انہیں WWE کو خیرباد کہنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ ایک ہفتے سے لڑ بھی نہیں رہے تھے۔ اب انہیں نہ صرف اس بیماری سے لڑنا ہے بلکہ ان کا سوچ تھا کہ میں کامیاب کم بیک بھی کروں گا۔ رومن رینکس WWE کے ایک بہت ہی اچھے سپر سٹار ہیں اور دنیا میں ان کا نام مانا جاتا تھا۔ کافی عرصے سے وہ ریسلنگ میں نظر نہیں آ رہے تھے، تو جناب ان کی مداحوں کے لیے بری اور سیڈ نیوز اس وقت آئی جب سب کو پتہ چلا کہ رومن رینکس ایک مہلک بیماری کے باعث اس دنیا میں نہیں رہے۔ ویورز، رومن رینکس نے اپنے مرنے سے 3 منتھ پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ WWE کا ٹائٹل اور چیمپئن شپ کی بیلٹ اس وقت انہوں نے واپس کر دی تھی جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے شریر میں جو بیماری ہے وہ واپس لوٹ چکی ہے، جب اس کو 22 سال کی عمر میں لاحق ہو گئی تھی۔ ویورز، اپنے مرنے سے پہلے جوزف نامی یہ رومن رینکس نے اپنا ریئل نام بھی پبلک میں شو کر دیا تھا، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ان کو جو ہے کینسر کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے اور کافی تکلیف کے باعث ان کو جو ہے فوری امداد کے لیے ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا، جہاں پر ان کی حالت جو ہے نازک بتائی گئی تھی، وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس وقت اس بات کی تصدیق WWE کے چیمپئن شپ کی ٹیم نے بھی کر دی تھی، اور کئی نیوز چینل پر بھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، جو کہ انٹرنیشنل نیوز تھی۔ ویورز، رومن رینکس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے جس میں آپ کو تصویر میں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، اور رومن رینکس کے مرنے سے WWE کے جتنے بھی ان کے فینس تھے سب غمزدہ ہو گئے، کیونکہ اب وہ اس وقت دنیا چھوڑ چکے ہیں اور کینسر جیسی مہلک بیماری کی وجہ سے وہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ جہاں پر ان کے فینس ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، وہیں پر ان کی اچانک موت کی خبر پوری دنیا غمزدہ ہو گئی۔